to yedagbe ponto yekpon poti akhowendo siaki sinole mi kudote teni gbe azan gbanto bo nado ami do awewe sun de memi de be o gbe wi mi de na donami de yekpon poti akhowendo jido mi ne kudo okwe mi kudo pe mi ando ami kan to pe mi ando amo mi to pe gbe ami janwe de we yo lo me nando ami do propo mi don le mi se keke hun mi zon dede e ka se nu arranjan we bo mi je confide hun mi nu de mi so nu bona no nu clear do we yo go do we devo le sorry ni aga mo do mi adu yo po mbo ma ro na du devo de po le ha bonu bo no caniveau me asia de nous ami don toho de mi yen ro di opodo konton mi don vive me mo me gbo mi don uno ga gbagba la po enu ko mo do me ra uno ga gbagba la wo udo we ko yo ne kudo wile bukudo ko ido kanji ne ka no pacha mi holo me ne no nu kanji ekre ne no ko de vo wale mi gbeto la fi mi do na no be Mirano be afio do echi do zimale ku hombo chi la voli firo mi ne wozo ko la bona ku tanta no ngodo jawe no amodo zimale ko ro poje ko doji ade ti don se po ku le alo pare me flo ka ni ko do mo do sanago ma ku we ka ni ba gbon ire ni e bro zimale ko ko mi na ku ja tanta zin so mi le mo tanta amo azan do azan be do we bi amele ye ka ni be na gbon lo bona do mi peto dagbede yin wana a pote mi okono ye ma do gbejito akolo do Royal TV don mi me de beneto me fi alo mi zo de togo do fide alo fide pepe de mi gbere bo mi mo nu wa mi don le kere apapa no so mi mo mi no ko pe na le mi le mi a po mi ko ka bu na fun wa mi na fun wa yan se mi je ko mu na kia ne jiro ma o gboro to de dagbe don kere mi a po mi anu fi o le ga bo mi o su pa we na fun zan bo na yan fo mi no ko bo imo ku bo so plaka mi no bo mo leji bo ndo ayo pe do ma le yin do asan lo bo ra se mi wa ko o de nu kere mi ga na do ko ma mi o do ko ma ko fori e o supporter mi po mo chubo mi na tro gbo me fi o ye kan ne me jan na gbon lo na to bo ya do poro mi do le bo do mi do de wo bo ko lu do mo zan de din da ikere mi o su pa mi ro ma le ko lo o jro bo ko de vo ka so o de ale ji fe bo jabo mi agbedu na do de bo do de weton ene wezo bo dandan mi o su meti mi ze keke mi no le monto mi do le bo je aleji mi do na kun podo ayika dagbe po bo gran no nze mi no nze bo pon nu bodu bo ka yan han bo nu bo ne mi le no po do po no mi do lo weyin nu ko yi beneto odo kuno nga gbogbo la do na do awe do zima be mo be te teni gbe asan ma to di o ele pipo se do po bo cheche me kholu vale don se vlade me na bi o mi de wi pe nu me da we ne don ina tin bo na tin gbe do ajo un de o hon lo me to papa o me mo fi o do pe nu do me da lo su lo ne bo ku do ipale mo ne ku do awule na o pe nu ile o su don lo we bi an do ta un do me da ho kholu gangba kun ta lo ne mo jo mi do de do wa mi do de pepe ko eso bo yi o ne ajito ho do yan ho bi abo si soje do le njawe ma ja ni so do njawe na waji me jo fi be na waji o fe o wi o ya mo ba kholu juro hozu bo alon va lo gbe gba kun joro mi do kholu ndo ndoi do ai gbetore bo are ni wa be jiro bo gbetore bo mo juro be gbeto pe bo dagbe no yin we ne bra ko ne be na do gbere tete mi bo do mi do zumale a fo fun mi do na wa lo fun mi do zu meti na wa mi na no channel ji kaka je ko re nu we onu me ko to me nu mi do le su pa ye pe yon ko do wo lo nya mi su pa mi na jo jane do do ga mo mi an no ta o mi do mi su pa mi ro zumale asa mo go we kere mi su ma no ko do no wa mo go do na jo do to lo bra chan ye le pe lo bra mo to do ya gbeto de vo de be de to me fi ko do akholu de to lo gbelo bi papa ko ro zumale cheche me kholu mi le mi no be akholu hu no we ye ga ne me wi na gbon lo bra ho su pa ji do mi gbe lo gbe de akholu le me bo fe na diwe de mo be nu fe na ko do ase ko go ko awe bo anomo do di okun ya akholu we bono do na be bo akholu cheche me no bo to la do o mera o adeki lu mo be wi di mo bo je nu juro yi bo pa ko ji yo bo ni nga te so mo ro gbe ja we to de gbo be bo ka ri apero bo di orun be gbo je pe roji a o sun gbe wi yan ye da gbe pon to Royal TV akowe do don le be hun nga bagbara o mi mana flon o gbe don si kale na ye da gbe pon to le o claro podo go mi gbo re ma do gbe ami de file mi ne le bi papa tabo do ami po no zmale no wi wa me to ko mi de
akpoti mi kono ye ma do gbejito akolo kwento to Royal TV yele jamo mi de sedo de film mi de bi papata de aloka ma do va mi dans les ji de mi so pa mi mo krebe se vlade mi do godo wa ye nule supo ganji lobo jo de kai nu lobo vivi amita won ma le ko yo de mi de na bio mi de nu so opodo gan ho ito temetemele po ye tenpon lobo awaji je nu kiko na plan mi bio o pe eyo lo me ene we so bo gan ho ito de patena o kwento menu mi ton podo wa ikun ti da mi ton lo ji lo fon kan si apa ko ne po mera ko Jean Michel Abimbola Edos Male ko yo me krede mi abi me krede nu kiko po awaji je ko mi na bio me na ene we so be ze nu wa town ai ikun ti da temeteme nu kiko do ame ye blo support de o ko gbonu kan me podo o dangbozi o kan lo me o de opo mi tron flan krede na so do ami Edos Male o mina disa bona bio o tambo kala me dopo de obona do ami Male o beta holumo nukunje ma do alo de me de le timbe Edos Male beto me ma do me de vide to kudo no kudo nele bi danda yero na jowuye bo yosu meti yirano awaji je me ye gbon fitemete lobo ma ajora yopole mina flonkan e dona mi tron flan be na zo ado ami po Edos Male ye me de yiwe ko me vi koko lobo yiwe ko me muno wo ko me lisime don ajohun don le bo yele ye no flan lobo yi o tenpon baki don de flan no o de kwe o ko atonu kuno kuno ngo don blo de tedi yo amo ede dada lobo no po lobo de we bro ne mi ga amblo mo ho me de mi ho me de kle mi na tenpon lobo na jirado buna do nguto wona Edos Male kwe mi don we wale jele yemo ede bo ne bi o pinpo mi je kre mi na ko ne jilo buna fronta na bi papata na mi wo bo yela gbe ponto Royal TV akokun to zi melebe mi ado ami do mi gbo ne mi ayi agba lo sadan mo lo ji don we chubu na wa gba mi don Safio Royal TV beto mejomele be na do ami do agba lo Safio mo ma gbagba la mi mana kechi adona khuta lo le na yela gbe ponto mi don le na mi dide godo gwa mi khota le be krebe awaji je mi na zelu buna bio ko yoyo de me bio mi de ona ye kan ne me mera ko de ga ko ito lo patena ai hundi da kodo kwento benu mi ton le po mera ko Jean Michel Abimbola ese nu wa da ho gba ido poro te de gbogbo te de yin de me le ton lo da kan si no de ko kan si no klogan titi beneto don le be wa da hun titi ngbre flen nu ko awaji je we klita nu wa ne le evi ganji lo bo jato me de mi se do flen be tian ye le ple we mera ko modeste dabo akodo ne viwa nuko melore mi pon yera gbede ton de flen le mi ero o te pon mi le di solo sundo moyo bene to wa beni nu ami bagi bone echijo na be o de mi ro yan ba we ba mako wa mede wale tu de to nya bine kana wa fala abwa mi de su mi tunda hu so su binye we no da bondan ye de je ma pe so gbe ya ohun be ninu wa ya bi ma odi kalamu la ya ne do wa lo mi tomene edi yin we na do we ba wa ko san po amo pe na fa bo jele na fa bo kan ko ise tole na no dagbe mo we eno yin ne mede kanu ho jo hore kan ya Lion merci beaucoup. Viens à Yando, voyons. Viens à Kunda Maotu, Aïkunga Irondo. Pokazala ba konyeji, medima pele miwale, etesi boli kaya. Ni mo batale jepe, Aïkunga Irondo. Pokazala ba konyeji. Medema pele miwale ensemble kawela famedino kawela militele gendarme medino Jaya Jaco Wemba Rita
nous sommes tous donc, maintenant, 7 nuits, je dormirai chez toi. Ni zoro connaît. Et quand Bassi, ça est maintenant ton TV. Et là, l'homme qui est en rouge vient de nous dépasser. Et quand Bassi, il est au 20 et au migo zé. Kaflan. Ma communauté, c'est Kaflan. Ne mina foto oye mina no mene to kuto nule kwera yon to le memo yeta ikuto. Mene inkle kwe to fila kwera ile kle to kwe. Ba fon le mo sona wande za fon durugo. Bo ayi zon le chona no sazo. Ba to me le chona no kluto me. Akowe agonito le chona no sasin klaklu. Bo daje le chona daje. Agege to le yele mo no se pa oto ageji we no. But me have gone to let me not go for my yes, Pourtant la robe est son poulet. Pourtant la robe est son poulet. Pourtant la robe est son poulet. Pourtant la robe avec une école de l'âme. Mettez y pour le n'est pas y pour Mitron flan krebe ko bonu kan do kolo mejan e milano bonando aminos mali minaku afodo fi de yin kwe da ko coin domaine miton leton be lo maison internationale de la culture flan minaku afodo buna no pore gan de yin gan lo bo patena coin domaine miton ko do ayun di dalepo merako Félicien Kunkari wi osu pa eze no wiwa ayun di danu kiko dawo do pro flan bo mere no tene mele we no kiko do a méthode dawo ko de yin beneto Meraho okeke poto devo le kuno flen lo be to nu kiko amele tawo peto de wa flen le ko me hu wa jije we no telo me na buzo le ko ikwe Grégoire Humbeji we ko yere le kan mi ko nde jo tene me flen ko wa be mo lo eto lobo e ma no ni bile le se de do la photo kuro koji. ala fato ni ko lo ala photo kuro koji ete mo. E ma yo wa ko je dai Mais ta ou je bro free kwa ore. e ma free ko Ayo. e na ya ko e free Oh. ama je na ku e ma free Ne. e ma free Ayo. a do ne do mo do ye do we ma no na ni no ya ko je Eyo. ni no na ko je Eyo na dowe. a se je do we Eyo. do we o Na dowe de. do we o Bon, mais wa nous wiwa titan we indo to lo me fi bo indo we mezin to ko mi to me bon mi mondo nu jo nu e bo nu de mi ma gu mi ma ka so wa nu indo bo igbe na nu ne do akon bo nu de bo ko mena wa sisa mi ton de mi vele ye biwa o mena ko kekero fi o mena ko body star ewa bo e me de yan sisa bo mi ze le bi yo ese ko mi bo eyin kwe da ko de o yan wa jije nu le bo me wa fi le bi e de aida yi bo nu le pon de raison ko gbe le e do support do yin o nu wa lo do me Si tu es dominé le ko be yon na no mo bo no o me agbeto we de produit de do adi yo me do no pa bi le yo sa no ni to mo tan do klo yo me do ko pa bi le no sa ko ni to mo tan do klo we ko wo to sa ndo no to so sa me ma ga do ayen yen fo sa bo na no pa de ki bi awon wa to jiji lori e bando para se no metele désormais 2020 mi no cambia mama la ndo amasa ndo no blagore ama go we ndo wela ndo ma go we ndo wela ama go we ndo we ndo we Baba ya bo je kwa je solo. Ina ho e ka. Oh ya ka Ina yo da o to wa we. Baba ya bo. Owo mi. Apa se baba ya bo. Baba ya bo. Baba ya bo. Baba ya bo. Baba ya bo.
e vivi mi ta le bi ye nyo po bo me ho mi to keke e wa no si pe vi ti ono sen ko to e gbe o en yesu na mo epo nu ku che pe vivi mi ta ndoku nu me mi to e jonjoja mi to le deze no ni wa e lo ro te o e la chen ye kaka Mitro fle minawa dangbo bona do mi rozimale nukiko e wa jije hunwi o do klozi kan lo meja mi na no lo buna inu kon deme dangbo kan me debe nu de yin nu ho bo ina te hun lo buna ho wa lo ina do nukiko me buna blo kan tata mana revle ye blo nu wa da ho mon ko don gbon me da ho hun kan felicien zin ye kan me be blo na ye me de yin kan sino flin lo bo ma o ton tale ye ja e pele lo be da e hun lo bo no fle lo bo blo nu supo be de kana be to de na yin nu kon to be na go alo na be na mo to yin nu kon re kan gbe me de hun gbe de kanta tableau mana revible blues en liji no wa nele evivi lo je hunbo je gangbe bo modeste dabo apodo Grégoire hunbo jipo iwe ko ye nele ple mi pon de le igbo fle eja cho titengbe Ndewe sombo nde no nde nya Ndewe sombo nde no nde nya Yewe lo pon we na hoe me na pese si me we lo pon we na hoe Sache we on jagolo ekbe me na pese si me we lo pon we na hoe Sache we on jagolo ekbe me na pese si me we lo pon we na hoe Sache Mitro akpane kwe minano dangbo kan dokpolo me bonati mi aminozimale gbeta kpekpe me de yin aholu monukun jeme mado alodeme yelo gbeta ne do association aidant les personnes vulnérables yele yina go alona yeme yin me lobo mado mede loboka de gbelome boka invito kudura no kudura mado mede nele yetekpon lobo kuwa fodo o dangbo kan lo mede lobo wa fide yin fi lobo me mado mede alo vikpe vide jibe mado mede be jodo nele yiwa flen lobo wa go alona vi mon koton le yiro o Kwenedo Jean-Paul II be de dangbo kan me fi ye na nu yopo mon koton le frère clair no ayi sovo ya franco kan lo medon lobo sovo yi o kwede yin kwe lobo yiro do o yete lobo play gbeto me mado mede alo vide to kudo no kudo nele ye play ile lobo na nu ye be yin nu lobo vivi ganji peut-être d'abord kodo tatia na bonupo ye we chan yele play mi pon nu de yin nu lobo ton de tenemele Association aidant les personnes vulnérables. Donc, mi-choto avril 2019, mon au fi tocho vi no cho vile. So quoi étant to aliji. Bon ils ont tout fona. Donc, puis même mi-temps e wan le pon do fi de to ya jenele. E ma yon bon mile na to quick bon to ndu po famille mi-temps le po. Le mi-temps ouais mi ple mi de. Bodo mi ase fie ne le bo tin dudu nunu fie to pon Sophie de metron to Jean-Paul II kaka bodo awa yete o vile gi mimbo aya je meto gofra o home humi soso chen kon mi don do quickly de no nu wa lokon o bayi de mi do na pe vi mi ton le i ma gbe ho mi ton yeze asan lo bo wa po mi po bo yin sun me do po mi no ple ko pe vi de mi do de mi no du bo e po lo mi no ple
mais depuis que et donc ils ont essayé gamba si nous mon coton en vie mon coton là nané mon oye hele apapa ni soye na ye ni yon vie mon coton là to o gbero me bo ye do na gwa lo na o mi to vive mau po mau si alo kokpo be ta lo ni fo chechi ku kamo bo mi na o ten po won blo pe vide mi blo egbedin in o mau churo che kakpedeja mi avon blo mi adoku won ugan le. Bejele tango kalo me fia mina tro lo una hua fodo akpara nzi kalo me don yosu meti nu jawa ye na yokpo vu me ma do me ni yokpo de fulu to jodo no jodo be ma do alogo na to enele yime de yi me logo na nu me fle ye yiro gbeta e don do cda onuyon akpara kalo me don ye yi logo don yokpo le pe logo na nu be yi nu logo je kun gbogbo je gangbo ibo mo to mo do pe yokpo le budo ados ma le yosu le yire du pe di me do to budo no le poto awajije po me tia ye le pe dafroz seda gbande poto Sylvain Adigle po Noël kwe podo o fi yoko lepo noene mi amondo etinde to hole bime bode mimi je fide yoro file mi amondo noene le to nele mene mi gawa village le mi fide lindo to komele mi amondo yemo ya o mo noene le mi le mi zelin le ne dai bono ple ville son village le bisese boy no ple do fido po bo mi no du kwe do po bono do na e do akwe wajije sinwe. Bon, mi amo ene wi mi blofi egbe ete ka zon town bon mi no blo ene lo wulo ne ntime na mi dine do mi mande bi blo mo filole e kwe do popele yo me bi na no awajije me do popo du de ho e no me no na awajije de so ne me bi ano pole o ple do mi de wu le bodu we mi de mi amondo avole mi se bo mana e fode mi kaze bo mana vinele mi amondo end of ya ton wi ado po video ya ton e ga wa fi ni bo eze avoid nene amondo fi enele jo électromène donc vide epole ouais alogo de we bo mi no gona kwen to le de akpakpa so mi zon ikamendo kwede wa idinjan we centre nuyon ple ville do fi bo do ajo vide to eton abi me ton zian lo wedo nu pede le chien e bo do ajo vi ne le ne yangbedu no lo podo ville podo o hata do poji mo janwa de kwede me de fi din ye so le lo se ville ple mo boju kan blo yen mondo bede kwede fi fo de kwede wa ye nde ye mo le so akpakpa e be se ville ple mo kwe lo me ni ye le vo lewa bo le vo ton vi mo koton le ple boju mondo ndi be zero te bo kwede vo de na bodo le ni e na le vo ble no si so be no din bo na le vo yi ville jale no yi bo na khode na e bodo ko ni le mo koton ne gbe so do nu kon yi yo me bi we de nu kon yi dio su de fidien de nu kon yi de me bodo ma o na blo bo ye na mo ho bo nu kon yi lo e ma do na fo do kwedo kodeji kwede na bode we e na fo do kwe na ji ya de bo de na bodo kaka so yo e na fo do kwe na le ji gbede ya e na de nu kon yo kaka bo von la wa para ntoni file bi sise na mo awaji je ton mo flen bodo kwe ndo do kuro yen bo ku do kwe mi do ajo yo povule o nu kon yi alode mi lese bonana nu kon yi to mi tona une mi de mi motine mi no blo ndefo lego eyin ne kerea amo sanfoni dinton eyin do mi to ajo yo pole bo linle mi ton ne do ason pe de to me ne na yin do ason pe le de to me ason pe lo nde wa de e do na desun bona no se do to lo me o en to lo zin nu kon yi de mi to lo zin nu kon yi zin kan hogmo o en do nu de mi osu wa bo mo de me mina no ze bona no ze do to mi tome e vina mi trala na nu hegbeta sedia e wa bablo ma ona gwalo na e beja kwere gwe na abu na ablo he mingo e vivina mi na ne sedia yo e na mi ni ma konfifado e mene kwere jani he no susu wa bana mi ajonka do kola me franja me minano bo rengo do gwa mi ko tale me dai ye me yin me lobo yi wo khome bo ka itenpon le wo khome lisimeton o ajonton
yele yewe blo ho vivoto de yoro au terminal D2 ye blo de flin de kwe na yi au kwaton nous kwa weni yele yewe no flin lo bo yo ko be flin bo de ka zo amo ide ezo yi ko be hu na wa jije nu daho be rozmale pori no mi don de mi ono de te opodo o wanyi kura ye mi na so gomine to moro po lo na so no po yi wa don ide ple lo bo du kwe daho do po de o ko me le sime don ajo un to ne bo mo to jija yin lo bo le ta me pon de na blogbon lo mo na mo to mo do un tun ko me mo nko don be na mo to rozmale yi me de yo ko me fi de kwe le ni le yewe blo le alo ne na so blogbon ri nu ko yi devo na so ti an yo su metile mo e blo be yin lo bo jo hun bo je gagbe mi o su metile mi so ko te ne me ya o grego ahun beji we ko yele ple mi pon nu yin awa jije nu bo ka yin ko me hun nu bo tron nu me ye flele mi do to Yom do usu alen fi me yimale di we pa che na we ho me dokoton podo ton so we ma gboje ton de ino do de we me kan me fi bo mi mo mi de gbe me de blo terminal ho de mi no jemlo blo exam lo ipon ya lavoton we mi blo bo mi ya mo mi de gbe whatsapp je mi mo mi de bo na ni wo mi ya ka play de ajon fi mi blo tebe cho do ba ke mi ya play de fi we bo do ko susu we mi dole de mi na be bo gwa na college adjonton bo na yi nukon bo na mlo a position 43 e gwa lo na adjonton we mi ablo de mi me bo no le de me bo sopo be de mi gante me teme de ko me san le de mi me de o alamena no dagbe amele yi de mi me bo de ya ngwa lo me ni mi ablo avele bo yo so na yi de sogodo e ni we ren hwan mi bo mi ano pe bo do ko de bo mi te gbon bo se comité de doa yi comité lo ena le tame na se aton e na so aton bo so aton go do me bi na so akpe mi lele bo de mi na blogun mi na so mo mi de bo de ya blogun bo no ko ina ti na gbe mi ton lo de gbe mi fi ni ma o dike bo mi ano po gbe do pokle e mo inu tata de ma wejo mi no po mi me no po to fi to 1983 ba terminal de le e se ga me i back ta de me ko me ma ba ko mi le we cha mi le kuri ko mi na wa na mi mo ro ekolo wa dagbe na do popo mi to le bo mi ti to tenele me ko mi lo ke mi na wa pe to fi egbe bo da mo mi le bo da jaya bo da ze ti to me le ti to me lo pe nku do kukure me logo bo mi na do ria do mi gbon ekol de wa yi bo alopa mi ton na tin to ekol logo parce que nous ko ekol ton mi le da ze ni do te to ekol lo bo ina mo do e o me le ye gbon fi wa yi wo zo mi do pe to egbe nu ku ndo dagbe ebe na inu ku ndo dagbe ro parce que mi mo de mi suro me de ma yin me pe vito me po me mi me po me to tenere me bo mi na gwa lo do po e inu jonde mi na wa do ekolo bo do do ya ekolo godo e o mi le mi gbon fi wa yi donc to zan de din mi na mo lo pa mi to ekolo logo yera be bon to Royal TV si mejomele ohun nga gbabala wo mi boku do ko zo ne ku do wi de lo mi le mi ga so nu kumo kere bo ga se kere abe gbeto de yin wa mi bo ga de to fi poto go to po ma pe lo wa ten lo mele mi ma di se to yo so bo yin apon ga jacho o de vivia mi de yero le bi se patapata me wi yin o we yoyo de tron onu din o pe ko de me abi o mi de din o ko meje un ta un do pe lo oyan pe lo me na yan da o amo ayo un di dawo agun wiwa gengen de mito gan ron ito de pachena yo un di da kodo wen domezin lepo e da yun de a hansino de ye matre mo pon gbede bo ye pon ko ti meja yo mo de bi we ye bedo idon bi sisi patapata wa ni amunu yo ene lo no wa ne no lo bo vivia di ota mo hozo kwa ne ase no kumbo pon yele na di amoro to vide wa frele bodo mega ko wa fodo tena pon de jo frele bo ye bien ku pera o mo rozima no wa dagbe bo ni rozima yan so tepo no buna gbe kan denu
pataki neno e wa je ko de no e mo do zuma le to lo di mi do kun do no kiko don alo mi na ipon le lo mi na mo don yi pon pere neno te mo si se ne le pere de me ya inu lo bo viviti tembe de ka zo kun ko mi ta won e zo no zuma le de o gan de patena o ai kun di da mi don lo bo de o apepe mi don di fio apepe mi don de patena we me kamelo me ra ho kun kan felicien okon no wa ni tinatan de ezi da yi do o ko da ho de yi ai kun di da ko maison internationale de la culture choganto bonu ne we ma wi ezosa o ko gbe bi o ma wi ezosa ko awe to bo gbeto le wa po do nu wa ni amo keke ozu pa pare fun podo gbeto wa igun di dato devu le ko be do nu kiko amele frontal choganto nu kon don e bo gbeto ka suporo mo si po gbedo ko jan we yezo no apegbe da ho de yin o deme le to jite khozu pon de zojo fun podo kan ho ito mo goto ko de te pacha di yo de ye no kan ho ito lesin bloblo de die akoluwedo flenton lo bo de ga zo yi mera o felicien hun kan don hologlo yen bo ye ga se bi se pa ta bo se do azan do koloji bo ye ga sa ko gbe bi o we ma de apade we bo di ye ga run ton bo wi o tata wi yin bo ye zogbon o ko jira tele bodo ye ni ton bo apon nu bo akonu ayon de mera ho gan ho ito ne blo bayin no bo vivia mia wipodo gan ito de patena ai kun di da de to ko mi no di o kun kan felicien po yemi awole ye pono smale betole ka gbe po nu pon ko gbonu kan lo me nu gbo a betole gbe po nu pon de owe me kan lo me nu gbo a wo so mo ese nu wa mo ko don awole biru asan okoloji bo mo to pon wa yin de we to vile yere di do na gan ho ito de flen podo o ache ipa bere to ton lo po akoso akapon ne chigbon ya mo lo smale betole gbe po nu pon de mi gon de ta won po to nu kere yero pon de ve do we betole o je nu kunu mo je o ai hun dida wema pataki de mera ho de pache na o han jiji ogun do menu wi wale de yin mi mame we me ka me do mera ko kan feizien nu ene yeze da ire ogbonu pon han nu ko to yen ne chobo petole jo de hansino dawo le bena pon tata pon tata ye jo to bozo agbo mera ho felicien ko kan ni o tito lo me flen bo ko gbe bi owe ma gogo beto ko ma mo teme o bo jiyan Viviani o ko de na kan se de flavo o de ye do keke wi a do hun tun ede wi we so bo mele wa kai nukun jamele o mo je kiko do ametole ko gwa we na glo de apa ne ko mera ko felicien ko kan de ze no wa nda yi wo zo meti yo povu jonjo jawe hun sisa nano da o po e o mele ka so yin wa ine ganji bo e ma do do male je file lu bo ken mo do ko bo betole ye yo ko to ingbe a ko titane ko ene we zo mele supo awe go zo no male mera ko keke de holo de e ma yi asiza vudi asiza leme mera ko de asiza legite ni kere e zo gwede ya e to do go jo na do to ju we aji di ozu meti ne de fi ofite ni be nu ye pon beto da ho awe ne le mo mo do male ko gbe ne alo ko gbe de na ton fle ma ko gbe vuvu de ya se bo dai una wo zo mo gbe to le support mo de di omo do ne ancha mi huno nga gbagbo la o ye na ndudu to chi of no chi of vi ma so do medile bo nde da kan se flavo do ni amo mi wa ne dodo nde pepe de be ne to mi to me fi o politiki we no dona bo ni ye ga politiki de dona no ene fle ni to chi of no chi of le lo fu papa ile lo ru ya blo politique ga ni amo nu wa ni wogo no lo bo vivia mi titing be mi na do gbe na beta de morozmale dandan yedo na go alo na yopovu de to kudo alo yopovu de yedo to gbe to do no gbe to ma di mede be no jo do be no kun ta bon alijile pataki CDA nu yon podo o beta de yin ple me association aidant les personnes vulnérables yele e vivia mi ta una nu wa ne de blo bon nka so bibio so beto de o modu bo elan yele bo yele yiro mo ko bo no ko avoda ho le bo no ko nu da ho na vie do le bo do be no ze ko yin bo no ze ko yin bo no ze ko yin bo benu me de dido agbeto ne rozmale
yere beneto me fi opo to godo po ne wa jasiko le me hu yere no fli beto de hu ro ito ma pe nde u be so ho avo de yin o tanti la chaleur de wa di bo aye mo gbon mi o kon po yere te gbo no fli bo te pa we hu yere no tre do koran yo po fu mo nko do le do ni no zmale awai do se po yo po ne de gande le me anu mo zmale nu ito no bla wa gbaza je no sro fun bono camion no we tenu e yo po yo le su yina wa vodo bona so gan wa du gbede du me da o da holiday but no ne e ma yin mi na do ko da o gbo wo chobo na blo ni amono zumale mi pe afo agan lo po o bo na yo po mo godon le sin to ngro po wa pe a na ye bo mo to yi ajo da o de ma wo gan do e kan do ye wo ma no zumale ma wo su pa jesu su pa pa do wore nu e ananu yo po mo godon le yo do diwa mi na no fle ko gbe ne de gan le me bo mo to to yo po mo godon le go no je ajo da o ye de yin bo egbede bene to lo e de nu kan idao mai mo a me na se kwa edo bo video wi ojile o na nduru bi se kwa chobo na ina me de foton de to kujodo no kujodo le bo pe to le ka so de ti to ye ton blu egbe ni bo do mo na e mo ino ten e don le bo ina nu ye ni me de no na nu fi mo nko ton le akunu gboro tona do mi won ga gbagba o le mi gan blogun fi di mi ma se egbe don wa chobo mi na se egbe ton lo flen gbogbo yin mi leyin gbe won da o do pose to ye me de yin o we come vi lobo no o come le sime don o ajohun ton lo plan we ma lozon numbla ikwe ko atonu ko we ni do 93 wo ye yo come flen lobo blo terminal D2 flen boka do o tepon e don ye do kunde we ma ene do koro to le bi oyin nu da o te ni bi o mo aso pata ezo yin mede ma ko ma mo aso de me be ka wa le ko mo rozmare mi na wa domini rupo lobuna mo do zo vo yin dopo buna no wa yin de me mi no de wo come ne dai mi na so go wa yin dopo ne me no buna mo to wo do to wo come lo gboro mi ne yin gbe won se do yi lobodo ayi rozmare ple de flen we come lo wi we yin na no pobo do un to an kai we come video de flen bo azon wa no ma tintin ne mo e de we kulo da o ganga chobo we come ko ma tintin ne menele wi na do un to an kabi o we come lo wi le yin na do un to ko kabi o wi o ko tita ko na gboro de apane ko ye ple me don de izida ye ne e ma yin na do warun do aloropo alwalidopo genu ye le nu supo pon do osu meti no telo me gbe logbe ko supo we ko supo we ye beru po lobo do gbe negbe amo nu tita de yin le don be do na blo we no zmale ye do na do un tun we ko be de yi logo bo ye na yo zmale we ko me yo a o me le ye gbon fi bo wa yi do ni apon we ko me le si me don ajohun don we ko me le si me don tita de don ogbo to la o fi we bo gbe to le no tron anagogbeji bu no apon we de fi o we ko me ne e go alo na gbe to supo gbe to de yo me flen bo yi nu le te ni e su di ni apon gan ho ito de gan o de pache na we ko me dokodon boyin o gan lobo de doko mi don de o gan doko don de pa chena o come o doko don podo yo po vu ton ko gbe ma gbojele ton po wi o su papa o come flen yan wo zuglo e de ple me ye me de mo e de flen de azamuni le me je roz male mi na tempo bona do to de pepe o come lo ene godo ple me don lo pe to su gbo de azon teme de le wa re flen de na zo blogun bona zo go alo na ye de le bona go alo na yo po vu de zo po o come de flen te de le yan go alo yo zu me te le be na yin nu e ye le ta me mo flen bi pata bo gbero tona do acheli le yiton leji ina chena yile ire ina gan ma do zi wa be mo de mi wi ko me flen mo e me tanta ko e mi na wa ndi flen ma o na blo ball le mi ton le na wi wa mo ga gwa ma se gbe ton fi ado gan me si asan e mi no wa di flen mi o sun yen ma dada flen beto ye da gbe ponto akọrun do ye ponpo tin da gbe eyo ton le na do ami do agida mi no do apana ikoto be zakwa gidana iko mi ga ten pon bo do to nu plon me de mi plon mi we lo me ma idude bodude rido kula du lesin adu capsule aromo abobo bo rodu deyi arovo mo to iwe bo rodu aromo o lapo bo rodu bo adu tunye bo mi yen na glo bo ene oru papa ason e ko ran yen mo wa te pon bodude adogodo so rin bo ka nu akan do jireji bo yin do we devo godo we devo so de flen fe kuno ka pepela owo be mi mana se egbe don ro mo se mi azero fran ro na to gbera gbe to re pon mi le bo na do ayros male ma gboro to na poro gbero ko da gbero afo na mi o mi na bi opo yo lo me pudo awa jije po o ni le de so po we because gon table le dagbere mi na be lo mo na be kule e na chena mi eyo eiza